ସବୁ ତମେ ତୁମ ହାତ ଦେଖି କହିଦେଲ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଯାଉଛି ମତେ ମତେ କାହିଁକି ପଛରେ ଟାଣିଲେ ଶୁଭ फ्रेंड नमस्कार आपण मैंने केमती अच्छा भल अच्छा सेमती भल था आम गाँव आज की 2 दिन यात्रा है माने कम माने ब्लॉग टी करी ना करी भावुले जे नाई माने बहुत दिन है तो ब्लॉग करनी नाई करदे गोटे ब्लॉग काली तो फास्ट राति थेला आउ माने मन पड़ानी जे आज टी सेकेंड राति मन पड़ा टे सन्ध्या माने पट्टी पारिया आसलु तो माने पट्टी पार बाली सब शोच देखुन सन्ध्या 6टा है सब सानू ये निद बाड़ उठिकी आसी घर 4टा है शो पड़ी जीव आम पट्टी पारू आम कालीर किसी भिड करी देखु आज भिड चलन देखा केमती कौन चलती आज भिडी भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर चलन देखा आम यात्रा केमती कौन चली तारिणी अरे हाँ हाँ और बता सकती हो ना आज फिर ना पापा जल्दी पढ़े आते ना আজি ফের তোমার ভাড়া করা सबुदिन तुम्हारे भाड़ा चली बाकी जितने तुम फिर पढ़े आते ना तो कुल्फी कुल्फी और जान का बहुत चलेगी बाकी पर हेड अरे पापा ने बोला था डॉक्टर से हेलो 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 अच्छा सुनो 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 कुल्फी सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभालो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच 4 hours later तुमको मारे कि न मारे तो तुम निश्चय मारे तो भाई फैक्टर मैनेजर प्रहराज चौहान अंकल बोली डाकवाक तो तुझे लाज लगुनि भाई तो तोर 4 दिन है न खाई न पी तोरी फेरिया मधुक चाहिए आम घर ए 3टा नाखा स्मोक बिस्किट दुकान पड़ा एबे देखु आम पूरा भल दुकानटा जो आने को आसलु माने बिस्किट देवे 6-7 पीस देखिए आज स्मोक बिस्किट ट्राए करवा केमती कौन लगुच भाई कौन नाइट्रोजन गैस सरी जाइए ना कौन काढ़ले देखा
ମୁଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା କହୁଛି ତୋ ପାଇଁ ବାଟି ଦେବି ନା ନା ଏ ତୋର ତ ସବୁ ବଙ୍କା ହଲୁଛି ଛାଟୁଛି ତୁ କଣ ଭଲ ପାଉଛୁ ତୋତେ ମଲା ଜେଠି ସାହୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ କଣ ମତେ କେହି ଝିଅ ଭଲ ପାଉନି? ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି କଣ ଶୁଣିବ ଶୁଣିବ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ସେ ହେମା ମାଳିନୀ ମୋ ଅଭିଷେକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଜ ଦପନ ତୋ ବାପା ବମ୍ବେ ଲୋକ ତୁ ପାଲା ବାଲା ଜଣା ଜାଣିବା ଦରକାର ତମେ ଖାଲି ମୋ ହାତ ଦେଖି କୁହ ଜ୍ୟୋତିଷ ବାବୁ ମୁଁ ତ ସବୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ମତେ ବାହା ହବ କି ନାହିଁ ଦେଖା ଦେଖୁଛୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁନ ୟାର କାଣିଲା ବେଳକୁ ବାହାରୁନି ଇଏ ପୁଣି ଭଲ ପାଉଛି ବାହା ହବା ନା ନା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ତ ଯେମିତି ହଲଉଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ଶନି ରାହୁ କେତୁ ନା ଜ୍ୟୋତିଷ ବାବୁ ତମେ ତୁମ ହାତ ଦେଖି କହିଦେଲ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଯାଉଛି ମତେ ମତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଛରେ ଟାଣିଲେ ସବୁ ପଟେ ଛୋଟ ଚାବି ଆଗ ପଟେ ବଡ ଚାବି ହଁ ଛୋଟ ଦିଟା ଚାବି ଛୋଟ ଚାବି ମୁଡ଼ିଦେଲେ ବଢିଆ କଣ ଖେଳିବ ଲୋ ମା ଆଉ ବଡ ଚାବିଟା ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ବଡ ଚାବିର ଜମା ହାତ ମାରିବୁ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା କଣ? ଲୋ ବାପ ନାଚିବ 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 ଏ ଘର ଫଟେଇ ଦବ ବାପା ଯାଆନ୍ତୁ ଆସ ପୁଣି କଣ ହେଲା ବ୍ୟାଗ 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 ନାହିଁ ବାପା ଯାଆନ୍ତୁ ତମେ ଆସୁନ ମୋ ଆଗ ଚାବି ବେଳେ ମୁଡ଼ି ଦିଅ तर झुकी झुकी नजर मत कर देला पागल तर सरुआ कटा देखे मत कर देल कांगाल तर झुकी झुकी नजर मत कर देल पागल तर सरुआ कटा देखे मत कर देल कांगाल तू खरा बेले आसबु जदी देबी गटे मान कुचिया भारत छंदी जाई जीवन मन तर कुचिया भारत छंदी जाई जीवन मन ଆମକୁ କଣ ସେ ସେଦିନ ସେ ବସ୍ ଭିତରେ ବସ୍ ଭିତର କଥା ମନେ ପକାଉନି ବସ୍ ଭିତର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ତମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ତମେ ମତେ ଦେଖି ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ମାରିଲ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମାରନ ତମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କାହିଁକି ଖୋଲିବି ଯାଇବି ସହସ୍ର ମାରିବି ସାଇବି ଶୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଗ କୋଳେ ଜୀବନ ହେଇ ତମେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳି ତମ ରୂପ ଦେଖି କୋଣାର୍କରେ କାଳେ ଲାଗିଯିବ କି ଶିଉରି ସତରେ କଣ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଭାବନା ମୋ ବାପା କଣ ତମ ସହିତ ବାହା ଦବ ତମେ ଜାଣିନ ତମ ବାପା ନିଜେ କଣ ତମ ବାପା ନିଜେ ମୋ ହାତ ଦେଖି କହି ଯାଇଛନ୍ତି କଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି? ଆଜି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସହିତ ଦେଖାଅ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ବି ବାହାଘର କେବେ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ତାହେଲେ ତିଆରି କେମିତି କରୁଛ ବାପା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି କ୍ଲାସ୍ ସାରିଦବ ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ନା ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେ ଠିଉରି କରିବ ବା ସେଟା ତ ସେ 10-15 ଥର ବସ୍ ଭିତରେ ସରିଯାଇଛି ସେଟା ତ 8-10 ଥର ନଈ କୂଳରେ ସରିଯାଇଛି ତମର କଣ ନୂଆ ଏକ ମନ ଲାଗୁନି ଚାଲୁନ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶିଖେଇଛି ଇଂଲିଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ପରଶ ମତେ ଟିକେ ପଚାର ତ ଡାଡିକି ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ କୋଉ ଟାଇପରେ ମାରିବୁ କେମିତି ମାରିବୁ ଭାଇ କଣ ହାଁ? କି ଦେଶ ହାତ ମାରିବିନି ସିଧା ଦେଖିବ ଇଚ୍ଛା ହଉ ଇଏ କଣ ହଉଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେ ଧମକ ଦେଇକି
ତମେ ଏଡେ ଟାଉଟର ଲୋକ ତମେ ଦିନ ତଲା ତମକୁ ଛାଡ଼ିବି नहीं रतन नहीं तू सब बोल कौन ना मैडम आप ठीक टाइम आसिक पहुँचे मारी पकड़ मत हाँ मैडम दिन है मुझे जाऊँगी प्रात मुहूर्त गोटे भल कथा आज कही जाऊँ कौन कहबो आपनकर तो बागर बागर हेनी ना आपन को भल प्रस्ताव मो घट सूत्र ऑफिस माध्यम रे रखी रखिस हाँ रखिस रखी अच्छा कोटिपति आउ दीदीटा फैक्ट्री 20टा खंडे डंपर आउ भुवनेश्वर कलिकता 8-10टा बस चलती आ कौन से अच्छी आउरी केते कौन अछि ट्रेन नहीं आज्ञा ट्रेन नहीं ना ना ट्रेन नहीं ये बापा एत बड़ कथा कहि आ गोटे कथा आज्ञा से बा हेबेनी बोली आगु निष्पत्ति नहीं थे ई खरा फुटिया बाखर काई तांगर मन होई बा हेबे बोली हां से ये नगद से अच्छा से लोक की आम ईश्वर बाबू ओ पप्पा चलू तो मैडम तमे ठीक कर से ना आज्ञा ठीक अछि सही खुशी है वो तुमको देबी हां सेदिन देई मैडम दूसरा पाओ और अपन ट्रेनिंग नहीं तो गंठी भांगी देबे ना कान देता गंठी भांगी परिस्थिति परिवेश सब कुछ बदलाई देछि भाई खुशी कर The next day. आज आमर सेकेंड यात्रा आज मु भाभी माने संध्या बेलू माने एतिक मन पड़ा ए चाट आनी खाऊँ आइसक्रीम खाऊँ एवं चलन जा भिडियो केमती कौन चलती देखा चलती देखिया देखिए केमती कौन चलती एपटे गोटे कौन पड़ी गाड़ी आसिक कौन पानीपुरी लिखाई दहीपुरी देखिया जग खाऊँ देखा नुआ यूनिक स्टाइल सब पड़ी देखिए जग कौन टेस्ट करा आम किणी खाया जग टे खुआईदब जग टे खुआईदे खुआईदब तो से समस्त मत दौनु दबुनु दौनु दबुनु हौ कहदेला एवं खाइबू तापर आमर 2टा ऑर्डर देदेल आम खाया देखिए आम टेस्ट करा केमती कौन सब लगी डेरी मिल्क चॉकलेट एति मोटे माने चॉकलेट फ्लेवर ऊपर भी चॉकलेट रे 3 आमर 20 2टा आउडा कोटर 50 टका गोटे पार्सल ले जा पार्सल तिनटा को ए खाइया को ले अरे तीनटा में खाए आउडा पार्सल ले जा तिनटा आइला 3टा केतना 3टा को प्रबल गहली थिला एबे हम खाइया पूरा आसिला रे देखुना तो 20 टका ना गोटे प्लेट चलून जीवा ए खाइबा केमती को सब लागिची चल देखिया एबे पुनी पार्सल जोड़े घर को आनी दिलु एबे आम गाँव रे कौन गोटे चटू गोटे भाई बोली सी मैंने कौन देसी अंडा डबल केसर अंडा गोटे गोटे अंडा आमलेट हो 15 टका चलून ताकू भी टेस्ट करवा केमती कौन सब लगुच खेल गंजी पिंची पूरा कष हो जाइए अंडा बापारे कराला मैंने कौन सक्स फक्स मत देवे आड़े खाइबा टे बाड़ौसी जल्दी कर रे चले ऐसी
ଯାତ୍ରାର ଆଜି ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଆମେ ଅଧା କିଛି କରିନି, ନିଦ ତ ଲାଗୁଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି କ'ଣ କରିଛି। ତାପରେ ଯାତ୍ରା ତ ଯାହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିକ ମାଗିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ କ'ଣ ପଇସା ଦେଲେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ ଭିଡ଼ ହଉଥିଲି କ'ଣ କହିଲୁ ଯାତ୍ରା ମାନେ ଗୋଟେ ଭିକ ଇମୋସନାଲ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଇମୋସନାଲ ଲାଗିଲେ ସିଏ ପଇସା ଦେଲେ, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବାଧିଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଭିକ ଦେଲା ଆଉ ଆମେ ଦେବୁନି, ଏ ସମସ୍ତେ କିଛିଟା ଭିକ ଦେଲେ। ଓ ସେ ଯୋଗୁ ତାହେଲେ ପ୍ରବଳ ମାନେ ଲୋକ ଭିକ ଜଣେ ଦେଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ଦିନ ଯାତ୍ରା ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ରାତି ଦେଖିବା। ଇନ ଶୋଇକି ଆସି ପୁଣି ଏଠି ବାଲିକଦାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୋଇଲାଣି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ପୁଣି ଶୋଇବୁ ଘରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।